Hindi, ganun lang naman kasi kung di nyo pa kaya mag-training. Yan na, yun, pag magta-training Kung di nyo kayo, pa yun basta. kaya, training tayo. First step. Ay, wait. Hindi ko pa na. Diyan. Ay, wait lang. Dapat dito. Ay, wait. Training, guys. Mama naman dada. Diyan. Pag ano. Training na to. So, tapos na yung training. Ito na yung gagawin natin. Nag-makeup lang talaga. Real face ko na yun. Go. Diba? Basic lang yun sa atin. Yan, ganun.